जय जगन्नाथ सांग मैंने आज नुआ ब्लॉग को आपण को बहुत बहुत स्वागत। तो चलतु आज सकाल सकाल उठी उठी आम कौन करवा सर्वप्रथम पुओ को भातटे है तरकारी गोटे नकले भल लगे यहाँ हूँ छतु खटाटे जदि छतु खटाटे है किसी कर छतु भजाटे तापर मु कहली टी भजाटे हो कहले आउ किसी हो पार एत कम व्यस्त आउ किसी हो ना तो जहाँ से मन खुशी कर खाଇବା राधे राधे रोषेई करने को आरंभ करे न करे देखो टेप्रे पानी ना तेणुक महाशय दयाकोरी पानी टी आनी दिंतु ना भात खाइब मु आज एत काम करें तो पानी नाला से कौन मो दोष कि आउ कौन मु कौन जानी लाइन कटे तो सांगे सांगे मुझे जाऊँगी 15 मिनट भर नहीं आस तुम सांगे सांगे रोषेई करके देव तो रेडी अच्छे जाऊँगी जल्दी जाओ सांगे सांगे जाऊँगी ना भात तरकारी सब बंद एवं आसीगले पानी नहीं भीम भाया पानी डबाटा को ड्रमटा को मुंडे माने सांगे सांगे 2 मिनट भीतर भात रांधिकी दियो हला ठीक अच्छे कौन खराब है हालत खराब हो गला एते बड़ को 2 किलोमीटर दूर आनिया कथा वो कांदो फाटी गला हो थुई दे हे प्रभु खाइया पई एते कष्ट आउ कौन कौन मागणार खाया मिल कष्ट न कले किष्ट मिल खाइबी नाही न खाइबे तो कहीं आनथलो पखाल खाइकी रहि जेबी पानी कहीं आनथलो कि पखाल खाइकी रहि जेबी ठीक अच्छे रही था पानीटा कहीं आनथलो मो पखाल खाइकी रहि मते पखाल जा दियो मते काकुड़ी बाकुड़ी जा जे करी खाइ देबी सांग माने टिके मन हला पखाल खाइया पई चलंतु पखाळर जो बासना मको देखिकी ओहो बाप रे की पखाळ एते बड़ा पखाळ तो सांगे सांगे दौड़ी गले काकुड़ी आनिया पई काकुड़ी बसी गले छड़ेवा पई देखंत कौन टेस्ट करिवो को टेस्ट करा भल लागे तो पुओ आज कहूला जे टिके छतु बापा आनिले भल हुअंतानी तो मु भाबिली ठीक अच्छे छतु टिके आनिबा तू खाइबू बापा आज बहुत दिन पर तोर मन हो जा आम छतु मसे हलानी आनी नथिलु तो जाइथिली केते दिन हलानी 10 मास हलानी से खाई नाती तो 10 मास है ना खाई नाती कोन पे ता भी कहिबा तो एबे मु संगे संग जाई कि दौड़ी की जंगल आड़े जाइथिली तो जंगल आड़ू नहीं आसली छतु देखो बहुत सारा छतु देखो माने माने एटा नड़ा छतु नड़ा पची जाइतिला तेणु बहुत सारा नड़ा छतु धरिकी आसली एते सारा छतु धरिकी आसली देख धर तो सांगे माने जंगल रु बहुत नड़ा होइतला पची नष्ट हो जाइतला सेथिरु एते सब बाहर करिकी भलो भलो आनिछु आ एते की रंजू ताको कोन ताडो बनै सालेनी देखो आमर बनैवा लोक होचंती मिस्ट्रेस रंजू मिसेस रंजू मन पड़ुनी ना आ मु तो ऑलरेडी खाइबा पई रेडी हेलिनी 12टा बेलू आमर खाइबा काम सारी देबा तो यार पई कोन कोन बनैबा कोन कोन बनैबा छतुर गोटे खटा करिबा आ कोन करिया तमे कोन कोन करि भाजा कोन भाजा छतु भाजा करिया आ कोन करिया देखियो आ कोन कोन हेई करूछे तो मत तो जहाँ देले मो खाइबी तरकारी कोन तरकारी छतु तरकारी करिया और देख छतु को बने सरिलानी जेते जोर खराटा हेई जे आनंद पखाड़ कषा माड़ तापर को खरा माड़ कि आनंद तो पखाड़ खाई तुम तो खुशी हाँ मासे परे आज हेनी मामा अदे इंदे खड़ा भात आज हेनी अबे छतु को मैं कर से पखाड़ खाइले जे हाँ नहीं पखाड़ खिया बोली कथा पखाड़ खिया बोली कथार्थ होता ना नहीं हेनी ना भात आज हेनी टाइम हेनी आज हाँ आज भात हम
ସେଇଟା ମିକ୍ସଚର ଦେବ ପଖାଳ ଆସିଲା ନା ଭାତ ହବନି ଆଜି। ଚାଲ ଉପାସ ଶୋଇଯିବ ଆଜି। ହଁ चल भात खावा ଆଜି ଭାତ ହବନି। କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କର? ଆଜି ସମୟ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ପଖାଳ ଖିଆ ଦିଆନା। ଇଏ ତ ପିଲା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ବସିଛି, ତାର ପଖାଳ ପ୍ରତି ମନ ନାହିଁ। ଦେଖ ମିକ୍ସଚର ଖାଲି ଖାଇବ ବସିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଶୋଇଯିବା ହେଲା। ନାଇଁ ଯିଏ ଯଦି ପଖାଳ ନ ଖାଇବ ନାହିଁ ସେ ରାତିରେ ଏକାଥରେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବ ହେଲା। ମୁଁ କିସ କହିବି କୁହ? ତାହେଲେ କିଏ କହିବ? କିଏ ତୁମେ କହିବ? ତୁମେ ଭାତ କରିବ ଆଜି? ମୋର ତ ଭାତ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ପଖାଳ ଆମର ଅଛି, ପଖାଳ ମାଡ଼କୁ ହେଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୋ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିକି ଦେଖୁନ, ଆସିକି ଦିନ 12:30 ହେଲାନି। ଏଇ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା 12:15 ହେଲାନି। 12:15 ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ୟାର। ଆଉ କହୁଛି ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣଟା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗଲାନି, ଯାହାକି ଛତୁ ଭଜା। ଛତୁ ଭଜା ଚାଲନ୍ତୁ। ଛତୁ ଭଜାଟା କେମିତି କରାଯାଉଛି? ଛତୁ ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇ ଧୋଇକି ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି କଢ଼େଇରେ ଗରମ ହେଲାନି ଏ କଢ଼େଇଟି। ତ ଏଠି ସାର୍ ଆମର ଯିଏ ରୋଷେଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ। ତେଣୁ ରୋଷେଇଆ ଏବେ ପିଆଜ କାଟିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ, କଟା ପିଆଜ, ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦୂର ପୁରା ଗୁଳାଣିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଣିଥିଲେ, ଛତୁରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଖଟା ବନାଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ବନାଯିବ କହିଥିଲା? ଛତୁ ଭଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛତୁ ଖଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଛତୁ ଚକଟିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, କଢ଼େଇରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇକି ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁଅ ଆମର ଏଠି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ବକ୍ସଟା ଅଛି, ବକ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ରେ ବାପା? ହଁ କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍। କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏ କି ଦେଖ। ହଁ 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 ହଁ। ତ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସୋରିଷ, ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା। ଖଟା ପାଇଁକି ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଭାଜି ଦେଲେ ଟିକେ ବାଟଣଟା ରଖିଲେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଭଲକି ଫୁଟିବା ଯାକେ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଟେକ୍ସଚର କେମିତି ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି କି? ନାଇଁ ଏବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଦେବ? ଖାଇଲା ବେଳେ। ତ ଖାଇଲା ଯାକେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପାଟିରୁ ନାଳ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବନି ମୋର। ଭାସିଯାଉ। ହଁ ପାଣି ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ନାଳ ଯେତିକି ଭାସିଯିବ ଧରି ରଖିବି ଆଉ। ଓହୋ। जोड़ तो